Harry Potter and the Philosopher's Stone, Chapter 1, The Boy Who Lived. Mr. and Mrs. Dursley of number 4, Privet Drive, were proud to say that they were perfectly normal, thank you very much. They were the last people you'd expect to be involved in anything strange or mysterious, because they just didn't hold with such nonsense. El señor Dursley era el director de una empresa llamada Grunnings que fabricaba taladros. Era un hombre corpulento y rollizo, casi sin cuello, aunque con un bigote inmenso. Dursley ezzel szemben sovány volt és szőke, és nyakdolgában a szokásos méret kétszeressével büszkélkedhetett. Szkapóra is jött neki, mivel naphozhat a kerítésnél ágaskodott, és a szomszédokat leste. Dursleynek volt egy csemetéjük is, Dudley, aki szüleinek egybehangzó véleménye szerint legpompásabb fiúcska volt a világon. そんな絵に描いたように満ち足りたダーゼリ家にもたった一つ秘密があった。何より怖いのは誰かにその秘密を嗅ぎつけられることだった。 Mrs. Potter war der Mrs. Dursley ihre Schwester, aber sie hatte sich zu der Jahren nicht mehr gesehen. Mrs. Dursley wurde sogar behauptet, sie hat keine Schwester, weil die an ihren neunschnürzischen Mann so wenig Dursley-mäßig waren wie ihre Gang. แค่นึกว่าเพื่อนบ้านจะคิดอย่างไรถ้าพวกพอตเตอร์เกิดมาปรากฏตัวที่ซอยนี้สามีภรรยาเดอร์ซี่ก็ตัวสั่นแล้วพวกเขารู้ว่าพวกพอตเตอร์มีลูกชายเล็กๆคนหนึ่งเหมือนกันแต่ยังไม่เคยเห็นตัวเด็กคนนี้ก็เป็นเหตุผลสำคัญอีกข้อหนึ่งที่ต้องการพวกพอตเตอร์ออกไปไกลๆพวกเขาไม่อยากให้พ่อหนูดัดลี่ใกล้ชิดกับเด็กแบบนั้น നമ്മുടെ കഥ തുടങ്ങുന്ന വിരസമായ അരണ്ട ചൊവ്വാഴ്ച ദിനം മിസ്റ്റർ ഡേഴ്സ്ലിയും ഹാരിയും ഉറക്കമെണീറ്റപ്പോൾ പുറത്തെ മേഘാവൃതമായ ആകാശത്ത് രാജ്യം മുഴുവൻ ഉടൻ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന വിചിത്രവും നിഗൂഢവുമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള സൂചനകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ജോലിക്ക് പോകാനായി തന്റെ ഏറ്റവും ബോറൻ ടൈം വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഡേഴ്സ്ലി മൂടി. മോൻ കണ്ടിരുന്ന ഡഡ്ലിയെ പൊക്കമുള്ള കുത്തിക്കസേരയിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്തിരുത്തുമ്പോൾ മിസ്സസ് ഡേഴ്സ്ലി സന്തോഷത്തോടെ ഓരോ പരദൂഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ജനലിന് പുറത്ത് തവിട്ട് നിറമുള്ള ഒരു കൂറ്റൻ പുലിമുങ്ങ ചേടിച്ചു കടന്നുപോയത് അവരാരും തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. Nuair a tháinig le thuair sé hocht, rug Mr. Dursley ar bhála cópéisi. Fóg sé a bhean go héadrom ar licin agus rinne sé íireacht ála géanamh le Dudley ar a slí amach. Ach chuig an íireacht amú ar go raibh Dudley in níos ar buile agus ar caibh a chuid cilóg ar úr leis na fallí. 小淘气，德斯里先生哈哈大笑地走出门口，钻进他的车，倒着车驶出了4号车道。 Di sudut jalanlah pertama kalinya dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Seekor kucing membaca peta. Sekejap Mr. Dursley tidak menyadari apa yang telah dilihatnya. Kemudian dia menoleh untuk melihat sekali lagi. Ada kucing betina berdiri di ujung jalan Privet Drive. Tapi sama sekali tak kelihatan ada peta. Rupanya tadi cuma hayalannya. Pasti itu tipuan cahaya. Mr. Dursley mengejapkan mata dan memandang kucing itu. Si kucing balas memandangnya. அவர் தன் காரில் தெருமுனையை கடந்தபோது அந்த பூனையை தன் காரின் கண்ணாடியில் பார்த்தார். பிரைவேட் தெரு என்று எழுதப்பட்டிருந்த அடையாள பலகையை அப்பூனை படித்துக் கொண்டிருந்தது. இல்லை, பூனைகளால் வரைபடங்களையோ அறிவிப்பு பலகைகளையோ படிக்க முடியாது என்று தன் மனத்தில் அவர் கூறியபடி அவர் தன் உடலை லேசாக குலுக்கிக் கொண்டு அந்த பூனையை தன் மனதிலிருந்து தூக்கி எறிந்தார். நகரத்தை நோக்கி அவர் சென்று கொண்டிருந்த போது அன்று பல துளையிடும் கருவிகளை விற்பதற்காக ஒரு பெரிய ஆர்டரை பெறுவதை தவிர வேறு எந்த எண்ணமும் அவர் மனதில் குடிகொண்டிருக்கவில்லை. Doch am Stadtrand wurden die Bohrmaschinen von etwas anderem aus seinen Gedanken verdrängt. Er saß im üblichen morgendlichen Stau fest und konnte nicht umhin zu bemerken, dass offenbar eine Menge seltsam gekleideter Menschen unterwegs waren. Menschen in langen und weiten Umhängen. Mr. Dursley konnte Leute nicht ausstehen, die sich komisch anzogen. Wie sich die jungen Leute herausputzten, das musste wohl irgendeine dumme neue Mode sein. אצבעותיו תופפו בעצבנות על ההגה, ומבטו נפל על קבוצה של קוקואים כאלה שעמדו ממש בקרבת מקום. הם התלחששו ביניהם בהתרגשות. מר דרסלי נזעם לגלות שלפחות 2 מהם לא היו כלל צעירים. מה, האיש הוא שם נראה מבוגר יותר אפילו ממנו, והוא עטוי גלימה בצבע ירוק כזמרגד. איזו חוצפה. En sådan övergående med att vara sådana söp. Þetta fólk var greinilega að styrkja ekkert málefni. Ja, það hlaut að vera. Það komst hreyfing á umferðina
och nog kunde min sida querer dejar Dursley en la pila de Grunningsspel. Al seu despatx del 9è pis, el senyor Dursley sempre seia d'esquena a la finestra. Si no hagués estat així, aquell matí potser li hauria costat més concentrar-se en les broques. Ell no va veure els mussols que planejaven pel cel a plena llum del dia, però els qui eren al carrer sí que els van veure. Assenyalaven els mussols amb el dit i els observaven bocabadats mentre els passaven per sobre. La majoria no havien vist mai un mussol ni de nit. Dursleyli uppinnik takusaqangiivilluni ullaaptungaa allaffimminiippo. Sutisut assiingitsut tallimat suangappai. Pisaaqavissunik aqlalinnik oqarasuatikkut oqaloqatiginnippo oqaloqatiginninnarminilu arlaleriarlunissuartarluni. Neriffissaptungaanut nuannaaqaq neriffissangormallu nissuni aalatikkusulerpai aqusernullut illuutungaanu qarniarluni ilpiorfummut polisiniarluni. Kua wariwari noa atu iaia ngā tāngata mautūpuni tainoa ki tōna hipanga atu I tētahi rōpū pere I te taho o te tō Puke Prawa. Ka hinana ana kanohi ki a rātou iaia e hipana. Te aro iaia te take engari manawarau ana ia I a rātou. I te hiamo hoki te kō himuhimu a tēnei māpū. Ka mutu, kauri ia I kite I tētahi tini kōtahi nei mō ngā kōhinga. No tāna hipanga anō I a rātou I tōna hokinga, me tāna tōna te nui I tētahi peke, ka mau iaia etahi o a rātou kupu. Yung mga Potter, tama, yun ang nabalitaan ko. Oo, yung anak nila, si Harry. Biglang natigilan si Mr. Dursley. Nilukuban siya ng takot. Napalingon siya sa mga ito, ngunit nagbago rin ang isip. Ta söösti sulle tänava, tõttas oma kabinetti, kähvas oma sekretärile, et ta ei segataks. Haaras telefonitoru ning oli juba peaaegu koduse numbri valinud, kui loobus siiski sellest mõttest. Ta pani toru hargile ning silus vuntse, mõeldes. Ei, see on lollus. Potter ei olnud nii haruldane nimi. Ta oli kindel, et oli palju Potteri nimelisi inimese, kelle poja nimi oli Harry. Woher da nu so over nou doch? We zijn niet mal meer genau, of zijn Neffe Harry heeten die. Koens ook Harvey wesen. Of Harold. Wat soll he Frau Dursley da überhaupt mit kommen? Dat hau he Jümmes al ute puschen, wenn bloß ein den Naum van he Süste in Mund nahm. Hey, kun he dat nicht krumm nehmen. Wenn hey so'n Süste als dei hat ha, man nicht lieg. Diese Lü mit de omhang. Che trobehor difficile de se concentrar sus las juraderos aquest brespre, e quan deixa l'immoble a 5 hores, que era tan xepicat que entrebuqué caucu en sortir de l'edifici. Sorry, he grunted, as the totty old man stumbled in near-fell down. It was a wheen seconds before Mr. Dursley realised that the man was wearing a violet cloak. He didn't seem put out at all at being just about conked onto the ground. It was just the opposite. His face burst into a broad smile and he said in a puly voice that made folk passing by glitter. Не извинявайте се, драги мой господине, и danas me ništa ne može oneraspoložiti. Radujte se, jer znate već ko je napokon nestao. Čak I normalci poput vas trebalo bi da slave ovaj radostan dan. Toe gryp die ou man meneer Dursley om die lyf, druk hom vas en stap aan. Meneer Dursley staan of hy geplant is. Hy is sopas deur 'n wild vreemde man omhels. Ook dink hy die man het hom 'n moggel genoem, wat dit ook al mag wees. Hy is skoon van struik. Hy haas hom na sy motor en sit af huis toe en hoop hy glo nie in goed soos verbeelding nie. Carter I privet drive, më para gjë që dalloi dhe që me siguri nuk ja ndryshoi gjendjen në të cilën ndodhej, që macja I përhimët me vija të zeza shtit. Nuk pa dyshim se ishte pa jo e mëngjesit. Kishte patur shenja rreth syve. Schick, hat Mr. Dursley heute gesehen. Der Katz hat sich nicht gegen kariert. So hat Pushet umgestellt auf einen strengen Blick. Hat so fit sich ein normaler Katz, hat Mr. Dursley sich gefragt. Vriendelijk zich nemen in de hand voran, is ranzen zich in Haus. Houdt zich vast, waar een waard het een goede man.
Bà Dursley cũng đã trải qua một ngày bình thường tốt đẹp. Trong bữa ăn tối, bà kể cho chồng nghe chuyện rắc rối của nhà hàng xóm và con gái của họ. Cùng chuyện hôm nay, Dudley học nói được thêm từ mới, hổng thèm. Ông Dursley cố gắng cư xử như bình thường. Khi bé Dudley được đặt lên giường ngủ, thì ông vào phòng khách để xem bản tin buổi tối. І на завершення. Сьогодні помічено дуже дивну поведінку сов. Хоча сови полюють переважно вночі і майже ніколи не літають удень, сьогодні в усій країні з самого ранку зареєстровано сотні випадків літання цих птахів. Орнітологи не можуть дати жодного задовільного пояснення, чому раптом сови змінили свій спосіб життя. Диктор дозволив собі усміхнутися. І це найзагадковіше. А тепер Джим Макгафін з прогнозом погоди. Джим, чи нині будуть нові совині зливи? ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज सिर्फ उल्लू ही अजीब हरकतें नहीं कर रहे, बल्कि काफ़ी नाजरीन ने खबर दी है कि जिस बारिश की पेशिनगोई मैंने कल की थी, इसके बजाय सैयारों की बौछार हुई है। शायद लोग बॉनफायर नाइट वक्त से पहले मनाने लगे हैं। शब चरागां के लिए तो अभी एक पूरा हफ्ता बाकी है, मगर आज बारिश ज़रूर होगी. Domnul Dursley rămăsese înmărmurit pe fotoliu. Stele căzătoare pe tot cuprinsul țării, bufnițe care să zboare ziua, oameni bizari în mantii lungi mișunând peste tot și șoapte despre familia Potter. Como mai nei o Mr. Dursley I loko kalumi ho'okipa me ka pa'apu e lua ki aha ki. A ole I hiki aia ke ho'omanawa nui ho. Pono oia e olelo I ke kahi mea iaia. Ho ola I holo oia I kona pu'u me ka ha'alulu I ki pu no. A e Petunia, ku'u aloha. A ole oi I lohe I kahi nu ho no ko tita I ke ia maula e? ඔහු බලාපොරොත්තුම පරිද්දෙන්ම ඇ කෝපය නොහොදෙස බැලුවාය. කොහොම වුණත් එවන් සහෝදරයක නැතිය යන උපකල්පනයෙන් ඔවුන් නිතර පසු වූයේය. No, respondió en tono cortante. ¿Por qué? Hay cosas muy extrañas en las noticias, basculló el señor Dursley. Lechuzas, estrellas fugaces, y hoy había en la ciudad una cantidad de gente con aspecto raro. ¿Y qué? Interrumpió bruscamente la señora Dursley. Bueno, pensé, quizá, que podría tener algo que ver con, ya sabes, su grupo. Gospođa Darcy srknu čaj kroz stisnute usta. Gospodin Darcy se pitao smije li da joj kaže da je čuo kako ljudi pominju prezime Potter. Ipak se nije usuđivao. Umjesto toga reče, to bože slučajno, ona je njihov sin. On je valjda Dudleyjev vršnjak, zar ne? Valjda, reče gospođa Darcy kruto. Kako se ono zvaše? Howard, jel da? Хайрыг байдагчлыг базаахгүй нэр ноён дорслогийн дотор палгыг ихэд явчихав. Тийм шүү би чамтай санал нэг байна гэж арайхын дугарлаа. Não voltou a falar-se no assunto e subiram para se deitar. Enquanto a esposa estava na casa de banho, Mr. Dursley aproximou-se da janela do quarto e espreitou para o jardim. A gata ainda lá estava. Olhava para a parte de baixo da rua como se esperasse por alguma coisa. Oare își imagina toate lucrurile astea? Și ce amestec avea familia Potter? Dacă avea vreun amestec, dacă se dovedea că erau rude cu niște... Oh, ce gând înfiorător! Супруги легли в постели. Миссис Дурсли уснула немедленно, а мистер Дурсли лежал и думал. Впрочем, перед отходом ко сну одна мысль его успокоила. Даже если Поттеры и причастны к происходящему, он и миссис Дурсли здесь ни при чем. Los Potter sabían muy bien lo que él y Petunia pensaban sobre ellos y lo de su clase. No veía cómo él y Petunia iban a ser involucrados en nada que tuviera que ver con esa gente. Bostezó y se dio vuelta. No podría afectarlos a ellos. Qué equivocado que estaba. 德斯里先生迷迷糊糊，本来可能胡乱睡上一觉，可花园墙头上那只猫却没有丝毫睡意。它窝在墙头上，宛如一座雕像，纹丝不动，目不转睛地盯着女真路远处的街角。 Зэрэгэлдээ гудамжид машины хаалга хаах чимээ гаргаж, дээгүүр нь хоёр уулшингуун өмөрхөд
нүдээ чавтсангүй. Хэрэг дээрээ муур гагцуу өшөөнө дундын хэрд анх удаа хөдлсөн билээ. 그런데 고양이가 있던 길모퉁이에서 마치 땅에서 솟아나기라도 한 듯 소리 없이 갑자기 사람 하나가 나타났다. 고양이가 꼬리를 움찔거리며 눈을 가늘게 떴다. In Private Drive non si era mai visto niente di simile. Era alto, magro e molto vecchio, a giudicare dall'argento dei capelli e della barba, talmente lunghi che li teneva infilati nella cintura. Indossava abiti lunghi, un mantello color porpora che strusciava per terra e stivali dei tacchi alti con le fibbie. उनका हल्का नीला आँखा आधा चन्द्रमा आकारका चस्मा पछाडि चम्किरहेका थिए। उनको नाक ज्यादै लामो र बाङ्गिएको थियो, कम्तीमा 2 पटक भाँचिसकेको जस्तो। उनको नाम एल्बस डम्बलडोर थियो। एल्बस डम्बलडोर को शायद इस बात का एहसास नहीं था कि वे अभी अभी एक ऐसी सड़क पर आ गए थे जहां उनके नाम से लेकर उनके जूते तक किसी भी चीज़ को पसंद नहीं किया जाता। वे अपने चोगे में हाथ डालकर टटोल रहे थे जैसे कुछ ढूंढ रहे हो, परंतु उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि कोई उन्हें देख रहा है, क्योंकि उन्होंने अचानक बिल्ली की तरफ देखा जो सड़क के दूसरे छोर से अब भी उन्हें घूर रही थी। न जाने क्यों बिल्ली को देखकर उन्हें खुशी हुई। वे हंसे और धीरे से बोले, मुझे मालूम होना चाहिए था. Урэшце ва ўнутранай кішэні ён знайшоў тое, што шукаў. Гэта было нешта накшталт срэбнай запальнічкі. Ён адкрыў яе, падняў угору і пстрыкнуў. Суседні ліхтар шчоўкнуў і пагас. Ён ізноў пстрыкнуў, і наступны ліхтар праваліўся ў цемру. Καηδοδεκάκης το αυτό τεχνέματι χρώμενος τούτος βεντερίο καλουμένο. Τε νύχτα χούτος κοτεϊνέν δε επόιεσεν χώστε με λάμψαι φως με δαμού εϊ με από το εν του αηλούρου οφθαλμόιν του τέλωθεν αέι τερούντος. Καηγάρ χεδους λέει αωτέ εκθυρίδος εϊ τύχοι βλεψάσα εϊ κάση ουκαν δύναιτο τι εν χοδό γίγνεταί. Dumbledore volveu meter o apagador no interior da capa e comezou a camiñar rúa abaixo cara ao número 4, onde sentou na parede xunto ao gato. Non mirou para el, pero logo dun momentiño dirixiuelle a palabra. Vaites, mira que encontrar aquí, profesora McGonagall. Conversus est ut feli macrosae subrideret, sed illa abierat. In loco eius feminae serviori subridebat, quae perspicula quadrat gerebat quorum figura erat similiam. Notis quae felis cerca oculos abuerat, ea quoque vestita et palio smaragdini coloris, crines eius nigri in nodum artem contracti sunt, visa est sane perturbata. Ευχάριστη έκπληξη να συναντήσω εδώ, αγαπητή μου καθηγήτρια McGonagall, είπε. Πώς κατάλαβες τι ήμουν εγώ, ρώτησε. Αγαπητή μου καθηγήτρια, ποτέ δεν έχω ξαναδεί γάτα να κάθεται τόσο ακίνητη. Θα σου και εσύ ακίνητος ομογνωμένος, αν έχεις καθίσει πάνω σε ένα πέτρινο τοίχο μια ολόκληρη μέρα, αποκρίθηκε η McGonagall. Όλη μέρα, πάνω στον τοίχο, και γιατί παρακαλώ, ενώ θα μπορούσα να γιορτάζω κι εσύ με τους άλλους. Θα βρώθηκα με αρκετές ελεύθερες παρέες καθώς ερχόμουν εδώ. Professor McGonagall fnös ilsket. Ja visst, alla 4 minsann, sa hon otåligt. Man kunde tycka att de skulle vara lite försiktigare, men nej. Till och med mugglarna har märkt att någonting är på gång. De talade om det i sina nyhetssändningar. տեսევი ჩანოებული ფანჯრისკენ გაიქნია თავი. მე თვითონ მოვისმინე. ბუების გუნდებიო, ვარსკვლავთვენაო. კლევის სუნთლად ბრიყები ნუგონიათ. იმედი ვქენით, რომ რაღაც შეემჩნიეს ვარსკვლავთვენა კენჭში. ეს ნამდვილად დედაოვის ადგილი იქნებოდა. დიდი ჭკუის პატრონი არასოდეს ყოფილა. Gisteren ze net kweonemen, door goddelijke perkamenten. Maar op het laatste oor aan al 4 ik net volle te vieren hoorn. Dat weet ik, zei professor Orling stiekelig. Maar er is nog geen reden om alle rem los te gooien. Uw meesten met onverantwoordelijk aan de gang. Ze komen bij luchtskindij op het dik, aan het eens michelkleen aan en chatter je honden uit. 그녀는 이쯤에서 덤블도어가 무슨 말이라도 해줬으면 하는 듯 그를 날카롭게 견눈질했지만 덤블도어는 아무 말도 하지 않았다. 맥거나걸 교수가 말을 이었다. 그 사람이 마침내 사라진 것으로 보이는 이날에 머글들이 우리에 관한 것을 모두 알게 된다면 퍽이나 좋겠군요. 그건 그렇고 그자는 정말로 사라진 거겠죠, 덤블도어? 확실히 그런 것 같습니다. 덤블도어가 말했다. 고마워해야 할 일이 많아요.
Что? Захаренную лимонную дольку. Это такие сладости, которые едят маглы. Лично мне они очень нравятся. Нет, благодарю вас. Голос профессора МакГонагал был очень холоден, словно ей совсем не казалось, что сейчас подходящее время для поедания лимонных долек. Итак, я остановилась на том, что даже если вы знаете, кто действительно исчез... Milá paní profesorko, tak rozumná osoba jako vy přece dokáže vyslovit jeho jméno. Všechny ty nesmysly, vy víte s kým. 11 let jsem se snažil všechny přesvědčit, aby mu říkali jeho skutečným jménem. Voldemort. Profesori Maksūra nodarbēja, bet Dumidors tobrīd mēģināja atlipināt divas ledenes un nelikās to manām. Tas ir tik mulsinoši, ja mēs turpinām daudzināt pats zini kurš. Es nekad neesmu varējis saprast, kāpēc būtu jābaidās izteikt Voldemorta vārdu. Žinau, kad nematot ir nepatenkinta ir žavėdamas tarė profesorė McGonagall. Tačiau jūs kitoks. Visi žino, kad esate vienintelis, kurio pats žinote. Na gerai, Voldemortas bijojo. Pochlebia mi pani, rzekł spokojnie Dumbledore. Voldemort ma do dyspozycji moce, jakich ja nigdy nie będę miał. Bo pan jest zbyt szlachetny, by się nimi posługiwać? Wielkie szczęście, że jest ciemno. Nie zarumieniłem się tak od czasu, kiedy pani Pomfrey powiedziała, że podobają się jej moje nauszniki. Professori McCormi valoi äkäisen katseen Dumbledoren ja sanoi, pöllöt eivät ole mitään verrattuna ympäriinsä lenteleviin huhuihin. Tiedätkö, mistä he puhuvat? Siitä, miksi hän katosi. Siitä, mikä lopulta pysäytti hänet. Blijkbaar had professor Anderling het onderwerp aangesneden dat ze werkelijk wilde bespreken. De ware reden waarom ze de hele dag op die koude, harde muur had zitten wachten, want nog als kat, nog als vrouw had ze Perkamentus zo doordringend aangestaard als ze nu deed. Herkes ne söylesin, Dumbledore bunların gerçek olduğunu belirtinceye kadar hiçbir şeye inanmayacağı apaçık ortadaydı. Ama o sırada bir başka limon şerbeti seçmekteydi Dumbledore. Yanıt vermedi. Казват, че, продължи тя настойчиво, миналата нощ Волдемор се появил в Годрикс Холоу. Отишъл да се срещне с семейство Потър. Носи се слух, че Лили и Джеймс Потър че те са мъртви. Dumbledore fez que sim com a cabeça. A professora Minerva perdeu o fôlego. Lily e Tiago, não posso acreditar. Não quero acreditar. Ai, Alvo. Eu sei, disse deprimido. A voz da professora Minerva tremeu ao prosseguir. Mkhoduri se je glas stresal. To še ni vse. Pravijo, da je poskusil ubiti tudi njunega sina, Harryja. Toda menda ga ni mogel. Menda ni mogel ubiti majhnega fanta. Nihče ne ve zakaj. Ampak ker ga ni mogel ubiti, se je menda zlomila njegova moč. Zato naj bi tudi izginil. Dumbledore ahejasi ben, trista nehan. Aguiriuse avalbusas argeleneres McGonagall. Kude anal daljundes great, anal dudendes lahet, neki begues da lahe Patrick. Sedas os hausanis. Nitrana helle mire duta narrauk. Mes penas vadue en des gelenarrischem beu. Ne helpke guzdu davat alla varas Dumbledore. Klas kumperen a martezea helem over. Nitrakin. Profesorca McGonagall je čipkano maramicom posušila oči ispod naočara. Dumbledore je duboko uzdahnuo, izvadio iz džepa zlatni sat i pažljivo ga osmotrio, a sat mu je bio vrlo neobičan. Имаше 12 сказатки, но не и броеви. Вместо броеви, около внатрешниот раб кружеа мали планети. Но Дамблдор очигледно разбираше што покажува, зашто откако го погледна, го врати во цевот и рече. Hagrid llega a ser. Figúraseme que foi él el que dixo usted que yo estaba aquí, ¿foi? Sí, dixo la profesora McGonagall. E figúraseme que non va dicirme por qué de todos os lugares que hai todo usted aquí, ¿foi? Vine a deixar a Harry con los tíos. Son la única familia que queda ahora. صرخت الأستاذة ماغوناغال وهي تقفز واقفة وتشير إلى المنزل رقم 4. تقصد هذه العائلة التي تعيش هنا دامبلدور؟ لا يمكن. لقد كنت أراقبهم طوال النهار. لم أرى أحدا على النقيض منا مثلهم. ثم إن لديهم ابنا يركل أمه طوال الطريق ويصرخ في طلب الحلوى.
هل يأتي هاري بوتر ويعيش هنا؟ Det det beste stedet for ham, sa Humlesnurr bestemt. Tanten og onkelen hans kan forklare han alt sammen når han blir eldre. Jeg har skrevet et brev til dem. Et brev? Tøk med kanhåll opphattur og sett seg av gæren. Olvar at hos Dumbledore. Heldur du at du kan sia fra ötlun som gjennom brevet? Hese fölkjene for onkantia skiljan. Han vil øyna for vuja gyten, og en hekje. Det skulle ikke undra meg om det øyna for å kalla dagen ut det for Harry Potter-dagen. Bøker for å være skrivare om Harry. Ötl bøtten u ver for å kjenne hans navn. Presne tak, prikývol Dumbledore a veľmi vážne si zahľadil ponad polmesiacové sklá svojich okuliarov. To by poplietlo hlavu každému chalanovi. Preslaviť sa skôr, než sa naučí chodiť a rozprávať. Preslaviť sa niečím, čo si dokonca nebude ani pamätať. Uvedomte si, že kým to pochopí, bude preňho naozaj lepšie, keď bude vyrastať niekde úplne mimo. Agora o'r effro McGonagall eich eg, ond wedi bydd efo. Llynci a dweud, ie, ti sy'n iawn, wrth gwrs, ond sut daw'r bechgyn yma Dumbledore? Lle gadw fe glogyn yn sydyn, fel petai'n meddwl efallai I fod yn guddio Harry o dano. Çocuğu Hagrid getiriyor. Bu kadar önemli bir şeyi Hagrid'e emanet etmenin akıllıca olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hagrid'e yaşamımı emanet ederdim, dedi Dumbledore. Mən onun sədaqətini şübhə altında qoymuram. Professor McGonagall könülsüz cavab verdi. Amma hər halda siz inkar etməzsiniz ki, Hagrid ehtiyatsız və dar düşüncəlidir. Axı nə baş verir? សូសន្ធកកងរំពងដ៏ខ្លាំងមួយបានពុះបំបែកភាពស្ងៀមស្ងាត់នៃស្បៃរាត្រីកាលសូសាប់នោះលាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងពេលដែលអ្នកទាំងពីរខំប្រឹងរំភៃមើលសងខាងដងផ្លូវដើម្បីសង្កល់ដឹងពីឆ្នូតពន្លឺស្ទង់ហើយចង្គៀងហ្វាពីចម្ងាយសូសន្ធឹកអំបាញ់មិញនោះបានដូរទៅជាសម្លេងផ្ទុះប្រែននៅលើបាពួកគេទៅវិញអ្នកទាំងពីរងើយសម្លឹងមើលទៅលើក៏ឃើញម៉ូតូមួយគ្រឿងដ៏ធំកំពុងដឹកទៀតចុះមកនិងឈប់ចតចំកណ្ដាលទ្រង់ផ្លូវពីមុខពួកគេ Motorra ikaragarria zen, baina han hankalatraban eserita zegoen gizonaren aldean jostailua zirudien. Gizon normal bat baino 2 aldiz altuagoa zen ia, eta gutxienez 5 aldiz zabalagoa. Labur esanda, handiegia zirudien arauzkoa izateko, eta hain basatia. Ile eta bizar beltz luze eta nahasiek aurpegi gehiena eskutatzen zioten. Haren eskuak zaborrontzien estalkien tamainakoak ziren, eta oinak larruzko botekin izurdikumeak bezalakoak. Bere itzelesko beso gihartzuetan buruzipila bat zeukan. অবশেষে তুমি এসেছো আশ্বস্ত হয়ে ডাম্বলডোর হ্যাগ্রিডের কাছে জানতে চাইলেন যাক তুমি এই মোটরবাইক কোথায় পেলে অধ্যাপক ডাম্বলডোর আমি এটা ধার করেছি হ্যাগ্রিড বাইক থেকে নামতে জবাব দিলেন ইয়াং সিরিয়াস ব্ল্যাক এটা আমাকে ধার দিয়েছে Tak ada masalah kan? Tak ada, Profesor. Rumah itu hampir musnah sama sekali, tetapi saya sempat mengambil dia sebelum Muggle mengerumuni tempat itu. Dia sedang nyenyak tidur semasa saya membawa dia terbang melintas Bristol. డంబుల్డోర్ మరియు ప్రొఫెసర్ మెగోనగల్ ఇద్దరు పొత్తిళ్లలో హాయిగా నిద్రిస్తున్న బాబును చూడడానికి ముందుకు వంగారు. పొత్తిళ్ల మధ్య చంద్రబింబం లాంటి చిన్నారి ముఖం కనిపిస్తుంది. నల్లగా నిగనిగలాడే జుట్టు, నుదుటి మీద మెరుపు లాంటి ఒక కుర్తుని వాళ్ళు గమనించారు. ¿Es así on? va xiuxiuejar la professora McGonagall. Sí, va dir Dumbledore. Tindrà la cicatriu per sempre. No hi podria fer vostè alguna cosa, professor Dumbledore? Même si je pouvais, je ne le ferais pas. Les cicatrices sont parfois utiles. Moi-même, j'en ai une au-dessus du genou gauche qui représente le plan exact du métro de Londres. Donnez-le-moi, Hagrid. Il est temps de faire ce qu'il faut. Dumbledore uzme Harrya u naruče I okrene se Druslevoj kući. Mogu li se gospodine oprostiti s njim? Upita ga Hagrid. અને એને મોટું અવિશ્વસનીય માથું હેરી પર નમાવ્યું અને લાંબી મૂછો વડે ઉજળાદ લાગે તેવું ચુંબન કર્યું. પછી અચાનક જ હેગ્રીડ ઘવાયેલ કૂતરાની જેમ નિશ્વાસ નાખ્યો. પ્રોફેસર મેગોનગલે શિષ્કારો બોલાતા કહ્યું, તું બિચારાને જગાડી દઈશ. Հեկեկած Հագրիդն ու կրպանից հնելով մեծ պուտավոր թաշկինակը դեմքը ծածկեց. Ես սրան չեմ դիմանա,
Լիլին ու Ջեյմսն այլևս չկան, իսկ այս փոքրիկը ստիպված ապրել մագլների հետ։ Yes, it's all very sad, but get a grip on yourself, Hagrid, or we'll be found, Professor McGonagall whispered, patting Hagrid gingerly on the arm as Dumbledore stepped over the low garden wall and walked to the front door. Han lagde forsigtigt Harry ned ved dørtrinnet, fandt et brev i lommen på sin kappe og stoppede det ind under Harrys tæpper. Så vendte han tilbage til de to andre. I et helt minut stod de alle tre og betragtede den lille bylt på dørtrinnet. Hagrids skuldre rystede, professor McGonagall blinkede som en rasende med øjnene, og Dumbledores ellers så skarpe blik så ud til at være sløret. तर मग अखेरीस डंबलडोर म्हणाले, आता आपलं काम संपलेलं आहे. आता इथे रेंगाळण्याची काहीच आवश्यकता राहिलेली नाही. त्यामुळं आपण इथून निघून जावं आणि सोहळ्यात सहभागी व्हावं हे उत्तम. होय, हॅग्रिड दबक्या आवाजात म्हणाले. मी ही मोटरसायकल सिरियसला परत नेऊन देतो. गुड नाईट, प्रोफेसर मॅकगॉनगल. Professor Dumbledore. Hagrid көз жасын жеңмен сүртіп, мотоцикліне мінді. Моторын дырылдатып, жоғары көтеріліп, қараңғы түнекке сіңіп жоқ болды. Ce vă vidam navrgu se nadevam profesorke McGonagall, reče Dumbledore i kivno su glavata. Profesorkата McGonagall v odgovor samo go izduva nosot. Tempa letoki kavor ne tomlam toksu yong kobe lamzu du mülgi losu tuje madunte tata dang jenen be lordun juni bo le yanse tinge barjeng detewa kula lamde shili hando jikdo gyur logo kobe shimi tawo shiglam parngu ki zurdon ne kaku seme toa tong sadene kobe tata anshi be temke tosha به کامپالی چونجو ده تونتوب. در آن لحظه تنها چیزی که به چشم می‌خورد باغچه کوچکی بود که جلوی ساختمان شماره 4 پریوت درایو قرار داشت. دامبلدور زیر لب گفت موفق باشی هری. سپس روی پاشنه پا چرخید و در حالی که شنلش در هوا پیچ و تاب می‌خورد به سرعت از آنجا رفت. Poetarac uskomeše uredno potkresne živice Šimšerove ulice, koja se mirno prostirala ispod Mastiljavog neba. Bilo je to posljednje mjesto gdje biste očekivali da se dogode neke čudnovate stvari. Harry Potter se prevrtao u čebenceti, ne budeći se. One small hand closed on the letter beside him and he slept on, not knowing he was special, not knowing he was famous, not knowing he would be woken in a few hours' time by Mrs. Dursley's scream as she opened the front door to put out the milk bottles, nor that he would spend the next few weeks being prodded and pinched by his cousin Dudley. He couldn't know that at this very moment, people meeting in secret all over the country were holding up their glasses and saying in hushed voices, "To Harry Potter, the boy who lived."